بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد كل المحمدين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، بعد مرور تقريبا حوالي سنتين وكم من الشهر صار فصل بيننا، يعني بيني وبين هذا البلد الموقع بلدي بسبب كورونا. والحمد لله انا سعيد مرتين بهذا المجيء. اولا ربنا انعم علينا بمجيء هذا من قبل مركز جيلاني، مدير مركز جيلاني الشيخ طليان وابننا المعنوي. وايضا سعيد جدا جدا بعد مضي 15 سنه تم ترجمه تفسير الجيلاني بلغه اندونيسيا حتى يفهم منه الجميع، وهذا قد زادت بسعادتي. واشكر مركز الجيلاني ومدير مركز الجيلاني، وايضا اشكر ان شاء الله صاحب المسجد ان شاء الله الشيخ حسن زين الدين والجميع العلماء والمشايخ وان شاء الله والحاضرين والحاضرات. اقول السلام عليكم ورحمه الله. Beliau Maulana Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani setelah menyampaikan salam kepada kita semua, dan juga beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Sahibul Ma'had Aulia Cendekia, yaitu Kiai Haji Hasan Zainuddin, dan juga kepada para kiai, para asatidz dan para hadirin semuanya yang beliau muliakan. Beliau mengatakan hampir sekitar 2 tahun lebih beliau berpisah, tidak bisa berkunjung ke Indonesia karena sebab masa pandemi yang melanda. Tetapi alhamdulillah, kata beliau, pada saat ini, pada kesempatan kali ini, berkah wasilah dari Markas Jilani Asia Tenggara yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad dan Nafis yang bermarkas di Zawiyah Ar-Raudhah tersebut, beliau bisa berkunjung kembali ke Indonesia. Dan beliau sangat-sangat bahagia sekali pada kunjungan kali ini, karena tafsir Al-Jilani yang tadinya versinya bahasa Arab sekarang sudah ada di hadapan kita dalam versi bahasa Indonesia. Kenapa beliau sangat-sangat gembira sekali? Karena beliau menantikan munculnya terbitnya tafsir Al-Jilani versi bahasa Indonesia sudah kisaran 15 tahun lebih. Itu yang menjadikan beliau sangat gembira pada kunjungan kali ini. Insyaallah, طبعا نحب اندونيسيا بلدنا ونقول لا نقول البلد الثاني، يعني تجربتها من 4 قارات: آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا، قارة أمريكا، روسيا. يعني في المية تقريبا بعض الدول تكون جدي بعضها مقدمة يعني 20 سنة 50 سنة، ولكن اندونيسيا وهذا هو الحقيقة محبته لجد القادر الجيلاني أكثر من 85%، وهذا محبة حقيقي ما رأيت أنا خلال 15 سنة. خلال 15 سنة هذا رأيته، و44 سنة أنا في خدمة الشيخ ورأيت هذا في العالم أندونيسيا. ولذلك لا أقول البلد، أقول بلدي أندونيسيا وبلدي تركيا. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat cinta kepada Indonesia. Beliau tidak ingin mengatakan Indonesia negara kedua beliau, karena beliau sudah sekitar keliling dunia di 42
benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan beliau tidak mendapati masyarakatnya yang mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di negara Eropa, Afrika paling hanya 10-20%. Tetapi di negara Indonesia selama diperhatikan sekitar 15 tahun kunjungan beliau, dan selama beliau berkeliling sekitar 44 tahun keliling dunia untuk mencari karya-karya Tuan Syekh, beliau mendapati bahwa orang-orang umat Islam di Indonesia memiliki kecintaan dan kerinduan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih dari 85% penduduknya. Sehingga beliau tegaskan bahwa beliau tidak mengatakan Indonesia negara kedua beliau, tetapi karena kecintaan dan kerinduan penduduk Indonesia terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia katakan bahwa negara Indonesia adalah negara saya. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik, baik. Beliau juga kabarnya baik karena bersama orang-orang yang memiliki keadaan yang baik. Insyaallah kita عن سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه. نحتاج في عصرنا هذا التصوف الحقيقي، نحتاج في عصرنا هذا التصوف العلمي، نحتاج في عصرنا هذا التصوف بالحقيقة الحقيقية بالصدق والعلم، ليس بالكذب والافتراء. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kita di zaman sekarang ini butuh sekali tentang tasawuf yang hakiki, tentang tasawuf yang berdasarkan, berlandaskan, yang berbarengan dengan keilmuan. Kita butuh sekali tasawuf yang hakiki, yang sejati, yang penuh dengan keteguhan dan kejujuran. ويقول السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه كل ما اعطاني الله سبحانه وتعالى من السنتين، وصيه والدتي ووصيه جدي ابو والدتي وصى بوالدتي فقال يا بنتي ليت ان ترسل ابني عبد القادر الى بغداد فان امه جدنا تحتاج إلى قلوبه إلى يوم القيامة. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa Allah memberikan anugerah kemuliaan derajat pangkat yang luhur kepada beliau karena dua sebab. Yang pertama karena pesan wasiat ibundanya. Yang kedua karena pesan dari kakeknya, yaitu Sayyid Syekh Abdullah As-Somai, yang mengatakan kepada ibunda Tuan Syekh bahwa agar mengirim Tuan Syekh ke Baghdad untuk menimba ilmu, untuk pesantren, karena umat kakek kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, akan yang mengambil manfaat dan faedah daripada ilmu-ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. الأخوات والفتاة هنا نتكلم عن أم سيد عبد القادر الجيلاني نفسه، كيف هي ربت ابنها عبد القادر الجيلاني عشان تشبع أمهات الشباب، ثم نبدأ إن شاء الله بالصبر. Karena di sini juga ada beberapa kalangan perempuan, maka dia akan menjelaskan bagaimana ibunda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mendidik Tuan Syekh ketika beliau masih kecil. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan juga secara singkat kisah tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. اسمها أم
الصومعي الحسيني والدة العروس الأعظم والقطب الرباني الصمداني سيد عبد القادر الجيلاني، وهي تقول: ما رضعت ابني عبد القادر وإلا إنني على الوضوء. Beliau ibunda Tuan Syekh bernama Sayyidah Fatimah binti Said Abdullah As-Somar, ibunda daripada Al-Qutb Al-Ghaus Wali Qutb Wali Ghaus, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ibundanya ini pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah memberikan ASI menyusui Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecuali dalam keadaan saya punya wudu. Jadi ibundanya itu kalau mau nyusui dia punya wudu dulu. فإذا أنا لم أكن على الوضوء ابن عبد القادر في حالتين لم يكن رضاعا مسلم. أولا في رمضان، والثاني إذا لم أكن على الوضوء يعني بدون وضوء لم يكن. Maka katanya kalau saya tidak memiliki wudu, kata ibunya, maka Tuan Syekh yang pada saat masih balita, masih menyusui, tidak mau meminum ASI ibunya. Termasuknya ketika bulan Ramadan, siang Ramadan, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mau minum ASI dari ibundanya, tetapi ikut berpuasa. لأن سيد عبد القادر الجيلاني أبوه صار شهيد، موسى بن دوس شهيد، ربته أمه وجده سيد عبد الله الصومعي، ولذلك أمه ربته على شريعة الله، على سنة سيدنا رسول الله، على العلم بالله. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ketika masih usia belia, dia sudah ditinggal oleh ayahnya yang gugur wafat dalam peperangan sebagai syahid, sehingga ibundanya lah yang mendidik beliau dan juga kakek beliau Syekh Abdullah As-Somar. Dan ibundanya ini tidak pernah mendidik Tuan Syekh kecuali yang sesuai dengan ajaran syariat dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, dan yang sesuai dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. سيدة النساء في وقتها مشهور بهذا الشيء، حافظة القرآن، عالمة بالتفسير، عالمة بالحديث، عالمة بالفقه، عالمة بعدد العلوم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Sayyidah Fatimah, ibundanya Tuan Syekh ini, pada masanya, pada zamannya, beliau sosok yang alimah, yang hafal Al-Quran, ahli dalam tafsir, ahli dalam hadis, ahli di bidang fikih, dan ahli di bidang ilmu-ilmu yang lainnya. القصة أنا أقول قصة قبل كم سنة زرت مقامها في شمال إيران على بحر قزوين. دخلنا مدينة صومع صارت، أسأل عن الناس بلغة الفارس، أنا أتكلم لغة الفارس أيضا. بلغة الفارس مجاملة مقام والد سيد عبد القادر الجيلاني، يعني أين مقام أم سيد عبد القادر الجيلاني؟ أي واحد نسأل عنه يقول لنا دليل، يعني ما أعرف. Dia juga pernah berziarah ke Somasaro, ke makamnya ibundanya Tuan Syekh. Jadi ketika dia berziarah, misalnya dia bertanya kepada masyarakat sekitar, di mana makamnya Sayyidah Fatimah, ibundanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap orang yang ditanya ini tidak ada yang mengetahuinya. ثم سأل الواحد رجل كبير السن، قلت ربما يعرف يعني، سألته قال لي لا تقل فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي، معروف هنا في منطقتنا سيدة النساء، أي واحد صغير كبير رجال النساء تسأل عنه تقول فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي ما يعرف، ولكن تقول سيدة النساء والبنيان. Kemudian beliau bertemu dan bertanya kepada
orang yang usianya sudah sepuh. Dia bertanya di mana makam Sayyidah Fatimah, ibundanya Tuan Syekh. Kata orang tua tersebut, kamu kalau tanya Sayyidah Fatimah, maka semua orang di sini tidak ada yang tahu siapa itu Sayyidah Fatimah, makamnya di mana. Tapi kalau kamu tanya Sayyidah Nisa, pemimpinnya kalangan perempuan, di mana makamnya, maka semua orang tahu di mana lokasi makamnya. بعد ما تعلمت سألت مقام سيدة النساء وجاء لمقام سيدة النساء في الجامع هنا بعد ما دخلنا مقام فكنت فوق مقام سيدة النساء من 1000 سنة إلى يومنا هذا معروفة بسيدة النساء من 1000 سنة تقريبا معروفة بسيدة النساء فاطمة بنت سيد عبد الله الصومة حسين سميت والدة الكتب المشهور الغوث صمداني الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني. Nah, ketika beliau sampai pada lokasi makam dari Ibunda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau di dindingnya itu tertulis makam Sayyidatun Nisa, penghulu atau pemimpinnya kalangan perempuan, Sayyidah Fatimah binti Abdullah As-Somai, ibunda Al-Wali Al-Qutub Al-Masyhur, seorang wali kutub yang masyhur Al-Ghaus, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari awal ketika masa hidupnya hingga meninggal hingga sekarang katanya sudah bisa hampir 1000-an tahun. Ternyata Sayyidah Fatimah terkenal dengan julukan Sayyidatun Nisa, pemimpinnya kalangan perempuan. هي كانت رضي الله تعالى عنها كانت تعطي درس للبنات النساء ولها مكان يعني يسمى دار الايتام، دار الايتام وقف الايتام، ولها ايضا خاص وقف الايتام، كانت تربي الايتام وتعطي لهم درس رضي الله تعالى عنها. Sayyidatun Nisa, ibunda Tuan Syekh ini ketika masih hidupnya, dia senantiasa memberikan pengajian atau memberikan pembelajaran ilmu agama kepada kalangan perempuan-perempuan yang ada di dalam wilayah beliau. Bahkan dia memiliki rumah khusus untuk anak-anak yatim. Dia memiliki kediaman khusus untuk orang-orang yang tidak mampu dari kalangan perempuan. ثم بعد دخلنا لزيارتنا وزيارتها وسلمت عليها كل النساء الرجال قليلين بس كل النساء جالسات سألتهم ما شأنهن فقالوا يعني تأتون هنا فتجلسون هنا تقرؤون القرآن كعادة من 1000 سنة. كيف تأتي النساء في أيامها من أيامها إلى يومنا هذا تأتي النساء تجلس في هذا المقام تقرأ كتاب أو تقرأ قرآن أو تصلي ثم تذهب إلى بيتها. هذا عادة إلى الآن موجود. Kemudian dia berbicara, dia sampaikan salam, istri Quran. Ternyata di tempat ziarahnya tersebut banyak sekali kalangan perempuan yang juga berziarah. Lelakinya sedikit ya. Akhirnya dia tanya ke pendampingnya, kenapa mereka berziarah? Ya sudah ada itu seperti itu dari dulu-dulu kan. Mereka berziarah, kirim salam, kemudian membaca zikir-zikir, baca Al-Quran, berdoa, munajat, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Sehingga hampir ratusan tahun hingga hampir 1000 tahun kebiasaan di makam Sayyidah Nisa itu diziarahi oleh banyak kalangan perempuan. وهي وسط بين فتة في نفس المدرسة وفتة كان تعطي درس مدفونة الآن في مدرستها مقامها. Beliau dimakamkan, lokasi makam beliau tepat di madrasah ruang madrasah yang biasa beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kalangan perempuan pada saat itu.
ويقول السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه في الصدق لأن من الشغل إذا كان واحد يصدق مع الله سبحانه وتعالى الله يرزقه العلم، الله يرزقه المرتبة، الله يرزقه العروسية ومرتبة الولاية ومحبة الناس ومحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الملائكة كلهم يحبونه لأنه هو صادق. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengajarkan dan memegang teguh prinsip as-sidqi, yaitu kejujuran. Karena kata beliau, berkat kejujuranlah akhirnya beliau diberikan anugerah martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau, dengan kita bersikap jujur, maka Allah akan menganugerahkan kita rezeki yang kuat, kita dianugerahkan keberkahan, putra putri kita, keluarga kita, kehidupan kita diterangkan hati kita, dan juga anugerah-anugerah yang lainnya yang akan Allah limpahkan bagi orang-orang, bagi kita yang bersikap jujur. الصدق مرتبة الإنسان بعد مرتبة النبوة. الصدق وكيل النبوة. Sifat jujur ini merupakan sifat yang derajat martabatnya satu tingkat di bawah kenabian. Sehingga sifat jujur ini merupakan warisan daripada sifatnya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Syekh radhiyallahu ta'ala anhu berkata di kitab نصائح الجيلاني. كل كتب الشيخ موجود في مركز جيلاني عند الشيخ نفيس موجود الحمد لله. هذا تفسير بلغة إندونيسيا. نصائح الجيلاني تجولته حول العالم فما وجدت إلا نسخة واحدة وجدها. Dan ajaran dia tentang sikap jujur ini ada tertera dalam kitab Nasihat Al-Jailani karya Tuan Syekh. Dan alhamdulillah karya-karya Tuan Syekh yang sudah beliau cetak dan teliti ini ada di markas Al-Jailani, ada bersama dengan Haji Muhammad Al-Jailani di markas Al-Jailani. Dan kata beliau, khusus kitab Nasihat Al-Jailani ini dia sudah mengelilingi berbagai macam negara. Kata beliau, dia tidak menemukan nuskhohnya, manuskripnya kecuali hanya satu saja di dunia ini. يقول رضي الله تعالى عنه آية الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك صار مرتبة الصدق بعد النبوة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين مرتبة الصادق مرتبة النبي دون مرتبة الصدق الصادق. tiga مرتبة الشهيد. empat مرتبة الصالح. جميع أولياء المقرب غوث أقطاب كلهم الصالحين. Bukti daripada sifat jujur ini merupakan sifat yang memiliki martabat yang kedua setelah kenabian adalah firman Allah yang diwajibkan mulai dikendali dengan Allah alaihim dan nabiyyin wasyudikin wasyudikin wasyudikin, orang-orang yang Allah anugerahkan dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan para nabi yang pertama. Yang kedua asyudikin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga para syuhada, dan yang keempat orang-orang soleh. Nah, as-sidq مرتبته عند الله وعند الملائكة وعند الأنبياء وعند سيدنا رسول الله. Sifat jujur ini memiliki derajat martabat di sisi Allah, diterima di sisi Allah, di sisi para malaikat, di sisi para nabi, terkhusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الصدق مرتبته عند الناس، عند أولاد أقاربه وسماعه، عند الناس جميعا له مرتبة عظيمة. Sifat jujur ini akan memiliki derajat kemuliaan di komunitas masyarakat, di keluarganya, di putra-putrinya, maupun di lingkungan masyarakat. في مقابل الصدق تكلمت في هذا المجال الشيخ رضي الله عنه يتكلم يعني كم صفحة مع الصدق، ولكن نتكلم
تعالى عنه وأرضاه بما وصتني والدتي بالصدق في حياة كل ما كذبت. Beliau Syekh mengatakan, setelah ibundanya memberikan pesan wasiat agar tidak berbohong sampai kapanpun, sepanjang hidup beliau tidak pernah berbohong satu kali pun. Wa ma kuntu a'lamu illa ana ala al-wujudi. Dan juga ibundanya Tuan Syekh tidak pernah menyusui Tuan Syekh, dan Tuan Syekh tidak pernah menyusui kepada ibundanya kecuali ibundanya dalam keadaan memiliki wudhu. الكذب يقول رضي الله تعالى عنه سيدنا القاضي الجيلاني الكذب مرتبة الثاني بعد مرتبة الشيطان. Sifat bohong, kata Tuan Syekh, ini memiliki posisi satu tingkat di bawah posisinya setan. لأن سبحانه وتعالى الآية دليل الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ألا نعبد الله على الشيطان. والآية الثانية ألا نعبدها الكاذبين. إذا صار الكاذب وارث الشيطان. الكذب مرتبة الثانية بعد الشيطان. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan orang yang disebut bohong, laknatnya itu berada bersanding dengan laknatnya syaitan. Ketahuilah bahwa laknatnya Allah berlaku bagi syaitan, dan juga karena Allah yang akan dibina, karena bahwa laknatnya Allah ini berlaku juga bagi orang-orang yang membohong. هنا كلمات عربي اسمها اللعنة يعني مطرود من رحمة الله في الدنيا والآخرة. مطرود البعيد بعيد، إبعاد بعيد، ولكن أكثر بمعنى أبد. طرد يعني مطرود من طرف الله والملائكة والأنبياء والناس أجمعين في الدنيا والآخرة. Orang yang memiliki sifat pembohong, maka dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tertolak dengan jauh itu berbeda. Kalau tertolak maka tertolak di sisi Allah, para malaikat, di sisi para nabi, dan tertolak di sisi baginda Rasulullah SAW. Al-Kazib rizquhu tayyibun. Rizkinya akan menjadi sempit. الكاذب ما له قيمة عند حتى لا أولاده ولا أقاربه ولا مجتمعه. Dia tidak akan memiliki nilai kemuliaan baik di keluarganya, di anak putra putrinya maupun di lingkungan masyarakatnya. الكاذب مطرود في الدنيا والآخرة، لا عند سكرات ولا في القبر ولا حساب ولا صراط ولا جنة. Dia akan tertolak di dunia dan di akhirat, baik ketika sedang maut, ketika dalam dia kubur, maupun ketika dia berhisab, maupun ketika nanti melintasi jembatan surga. هذا وصية سيد عبد القادر الجيلاني. يعني الصدق هو مرتبة، يعني بعد مرتبة النبوة، الكذب مرتبة بعد مرتبة الشرك. نعوذ بالله. Itulah pesan wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa sifat jujur ini memiliki derajat posisi di bawah kenabian. Sedangkan sifat pembohong maka posisinya tepat di bawah posisinya syaitan. الكاذب كلبه لا يرى الاطمئنان ولا راحة لا في الدنيا ولا آخرة. Orang yang membohong dia tidak akan mendapatkan ketentraman hati baik di dunia maupun di akhirat. هذا وصية سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله. نعطيكم تدريس على إجازة أول شيء الطريقة القادرية العليم وذلك اسمه إجازة كتاب صلوات الأولاد. Insyaallah dia akan ijazah kepada kita salawat dan maulid dan juga zikir bagi-bagi orang. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلت وأجزت لكم الطريقة القادرية العلية المباركة الجيلانية بدون انقطاع متصلة من الفقير. أنا خادم لعالم وخادم التراب لعالم إن شاء الله إلى والدي العلامة في زمان سيد محمد بايع وجدي الروسي في زمان قبلي سيد محمد
إلى جدي الغوث الأعظم والقطب الرباني غوث الصمداني سلطان الأولياء والعارفين سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وارضاه، ومنه واحدا بعد واحد بالسلسلة المباركة إلى جد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة التوحيد سيدنا جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى إجازة عامة وبالقول إجازة عامة إجازة عامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالسر والنور وبالحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله درس طريقة القادرية المباركة بعد كل صلاة 100 ولا لا إله إلا الله المغرب 10. Dan dia telah mengijazahkan daripada awal Tariqatul Qadiriyah yang bersambung daripada beliau, daripada ayahnya Sayyidi Muhammad Faiz, bersambung kepada kakeknya Al-Qutbi Jilani Sayyidi Muhammad Siddiq, bersambung kepada Sultan Al-Awliya Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, bersambung kepada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, dari satu jalur yang lainnya kepada ahli baitnya, bersambung kepada Madinatul Ilm Wababuha Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu ta'ala, bersambung kepada Hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersambung kepada Jibril alaihi salam, dan Allah Azza wa Jalla telah diijazahkan kepada antum semua, kepada bapak ibu sekalian para hadirin, dan insyaallah nanti akan dipimpin oleh akhina Hasan Zainuddin dalam keseharian zikir dan sebagainya. Dan beliau menyampaikan zikir qadiriyah ini yaitu dibaca aurat khususnya tahlil la ilaha illallah 100 kali setiap 5 waktu salat. Insyaallah أيضا بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله Allahu Akbar. Nanti akan ada tertibnya, yaitu nanti setelah istighfar nanti membaca subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar sebagaimana salat pada biasa. نعم هو إن شاء الله مركز جيران يرسل إن شاء الله أخونا الشيخ حسن، هو يرسل لكم إن شاء الله ترتيب الذكر والترتيب إن شاء الله التسبيحات. Dan nanti akan saya kirimkan kepada Kiai Hendra Hasan Zainuddin Kaifiyah Tariqah Qadiriyah khususnya dalam keseharian. Dia dinamakan Hasan secara awal oleh Maulana Syekh Kediamannya, tindakan daripada Sayyidina Hasan Zainuddin untuk ittiba' tabarruk للإمام الشهدين yaitu Imam Syabab Al-Jannah Sayyidina Hasan bin Ali alaihi salam. نعم إن شاء الله نعطيكم إجازة كتاب صلوات أولادنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلت وأجزت لكم بقراءتي وحفظي وتدريسي ودرسي إن شاء الله كتاب الصلوات على سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إجازة عامة قابل إجازة عامة قابل إجازة عامة قابل الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فائدة صلوات الأولاد على سيدنا إن شاء الله كل يوم كما ذكرنا باستغفار
اللهم صل وسلم لأن في الآية القرآنية صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل وسلم، يعني كلمة الصلاة والسلام في الآية القرآنية مع بعض. أعظم الناس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ناقص اللهم صل وسلم. Beliau menyampaikan dengan bahwasanya ketika bersalawat kepada Rasulullah SAW biziyadah salli wa sallim ala sayyidina, jangan hanya wa salli ala Muhammad, bukankah ayatnya sudah jelas sallu wa sallimu taslima, bukankah sunnahnya Rasulullah SAW menyatakan ada sayyidu wa adil adam biziyadah sayyidina, dan tentunya dilengkapi dengan sallu wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Mohon ditinggalkan bahasa sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ini adalah tidak ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah salawat wassalam kepada beliau insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama amarna sallallahu alaihi di adad salat al-badr 313. كل يوم هدية. أنا اليوم أرسلت هدية لسيدنا رسول الله 313 في الطريق تحت الوضوء. Beliau pun juga memberikan ijazah, yaitu agar mengajarkan membaca salawat dengan sirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 313 kali setiap hari, yaitu mengikuti jumlah bilangan dari ahli badar, ashabi Rasulullah SAW ahli badar. 313 kali dengan diniatkan hadiah kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakat salatu wassalam ala sayyidina Rasulullah. Insyaallah awal syai في الدنيا بركة الرزق، بركة العلم، بركة أولاد الصالح، بركة راحة القلب. ممكن في هذا كل أحاديث النبي. Insyaallah dengan istiqamah membaca salawat, maka dengan kalimat yang tadi dengan bilangan 313 kali satu hari dan kita membaca kitab Allah, maka insyaallah akan diberikan rezeki yang mengalir penuh keberkahan, dan diberikan anak keturunan saleh-salehan, dan diberikan ketenangan batin. Insyaallah syafa'atan inda sakarati wa tabri al-hisabi ala sirati makruha bisalam amin. Dan insyaallah akan diberikan oleh syafaat oleh Rasulullah SAW, dan diberi keselamatan di kubur, dan tentunya diberikan keselamatan ketika sakarat maut, dan diberikan keselamatan ketika melantik kepada siratul mustaqim, dan selalu tidak keadaan penuh dengan keselamatan. وكل سلعة قال الجيلاني رضي الله عنه فإن طريقتنا أولادنا قليل ودوام شرف. Tuan Syekh Al-Badr Al-Ghani mengatakan bahwa thariqah kami wiridnya sedikit tetapi syaratnya istiqomah. وهنا أيضا في فوائد كثيرة أيضا في مشايخ الخيرات. الآن إن شاء الله نقرأ مشايخ الخيرات سويا مع بعض. فوائد مشايخ الخيرات لا تعد ولا تحصى. Dan juga dalam kitab Shalawat Maulana tersebut ada shalawat basyir syarat yang memiliki faedah-faedah yang sangat agung bagi semuanya. أولا إذا قرأ الشاب طالب العلم إن شاء الله بنية العلمية ربنا يرزقه العلم لكن بشكل دوامي. ربنا يرزقه العلم إن شاء الله وزوجة صالحة عالمة. Bagi kalangan pemuda dengan syarat dawam istiqomah mengamalkan shalawat basyir syarat dengan niat ilmu yang manfaat, insyaallah Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kalau niatnya untuk mendapatkan pendampingan alimah yang solehah, maka akan hasil maksud apa yang diniatkannya. وإذا قرأ البنت الطالبة إن شاء الله بنية العلم الله يرزقها ذلك ويرزقها إن شاء الله بنيتها إن شاء الله زوج صالح عالم إن شاء الله. Bagi kalangan remaji atau juga mbak yang istiqomah mengamalkan shalawat basyir pun demikian, tergantung apa yang dia niatkan, maka akan hasil maksud.
Jadi memanfaatkan niat untuk mendampingi yang soleh yang alim. وهنا فائدة للرجال الكبار المتزوجين والنساء المتزوجة فائدة عظيمة جدا. Begitu juga bagi kalangan bapak dan ibu, maka bagi pengamal masyarakat ada faedah yang sangat agung. إن شاء الله بنية الرزق أولاد صالح ذرية صالحة إن شاء الله رزق واسع حلال. Insya Allah dengan mengamalkan salat aurat dan masyarakat, Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang berkah manfaat limpah, keterangan soleh-solehah, dan Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang lain. خاصة الرجل إذا قام صلاة التهجد 4 ركعات ركعتين ثم قرأ العشاء الميراث إن شاء الله يعني زوجته لن تتركه أبدا. Insya Allah bagi bapak-bapak kalau istiqomah mengamalkannya basyarul khairat setelah sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istiqomah, maka insya Allah istrinya tidak akan mudah untuk ngomel-ngomel apalagi untuk jika kalau menambah itu aman. Tapi nggak boleh kalau nasyid. إذا قرأت الزوجة إن شاء الله بعد 4 ركعات زوجها لم يتزوج عليها أبدا. Kalau ibu yang mengamalkannya setelah salat tahajud 4 rakaat 2 kali salam istiqomah basyarul khairat, maka insya Allah bapaknya selamanya gak bakal nikah lagi. Insyaallah ibu-ibu amin amin. طيب إذا قرأ كلاهما مع بعض واحد، إذا قرأ الزوج والزوجة هذا يقرأ وهي تقرأ وهذا لا يقرأ وهذا لا تقرأ، ماذا يجري؟ بحسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرى من النبي الدوام على الصلاة والسلام يدخلان الجنة. Kalau sama-sama istiqomah mengamalkan, bapak dan ibunya istiqomah mengamalkan, maka sebagaimana busyra kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW, insya Allah nanti kedua-duanya masuk surga secara bersamaan. إن شاء الله الآن طبعا أنا أيضا سيدنا عبد الجيلاني ربنا أنعم علي وعلى أمة سيدنا رسول الله بعد تقريبا 1000 سنة كتب سيدنا عبد الجيلاني الحمد لله قدمت الخدمة الوثيق من المكتبات العالمية من الدول وبعد الحمد لله الآن حوالي 28-29 ألف الشيخ الجيلاني. Alhamdulillah kata beliau berkah sholawat aurat yang beliau amalkan secara dakwah, beliau banyak dianugerahi keberkahan dan anugerah media dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia bisa berkeliling dunia untuk mencari kitab-kitab Tuhan Kebetulan yang masih tulisan tangan. Dan alhamdulillah berkah sholawat aurat sekarang sudah tercetak kisaran 29 kitab dari kitab-kitabnya Tuhan Kebetulan. في الحقيقة وهذا هو الحقيقة، أنا لست الراوي عن أحد، لا، الفقير أنا عشت هذا البلد وأعيش أيضا، ليس رواية عن واحد، لا، 44 سنة أول ما طبعنا هذا الكتاب 2005 جمع الفقير خدمة من مكتبات العالم، اسطنبول، الشام، قاهرة، فاتيكان، باريس، روما، جرماني، روسيا، كذا عدد مكتوبة هنا ألفان المخطوطات من داخلها. Jadi kata beliau, ini bukan cerita yang beliau karang, tetapi fakta bahwa setelah mengamalkan sholawat aurat, dia mendapatkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa dan dia merasakannya. Terutama setelah dia cetak kitab sholawat aurat ini pertama kali tahun 2005 dan dia dapatkan dari berbagai negara, dari Vatikan, dari
Paris, dari Berlin, dari Mesir, Istanbul, dikumpulkan manuskrip dari selawat-selawat dan orang manusia. Dia cetak dan hingga saat ini beliau mendapatkan dan merasakan keberkahannya yang luar biasa. هذا الحجم الصغير صلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعنا من وراء هذا الكتاب 32 كتاب. 32 كتاب. Inilah salawat Allah, bentuknya kecil tetapi faedahnya cukup besar. Dan dia telah mencetak kisaran 32 kitab dari karya-karya manusia dan karya-karya ulama lain. وأيضا طبعنا مثل هذا كتب الشيخ جميعا وتفسير حاشية الشيخ زكريا أنصاري الشافعي 5 مجلدات. Begitu juga seperti kitab tafsir Hasyiah Imam Al-Ansari Zakaria Al-Ansari sebanyak 5 jilid dia telah cetak. لأول مرة في تاريخ دراسة الإسلام. Untuk pertama kali dalam sejarah peradaban umat Islam. تعلمون الشيخ زكريا أنصاري مفتي الشافعية كان أستاذ ابن حجر الهيثمي أسقلاني شعراني شريف هداية الله سنة مجدد شركون سنة مجدد شريف هداية الله شركون يعني كله تلميذ الشيخ زكريا أنصاري الشافعي. Tentu Imam Zakaria Al-Ansari Syafi'i sudah sering mendengar namanya dan dia memiliki murid-murid yang banyak seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Imam Syarawi, termasuk muridnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang makamnya ada di Cirebon. والطبيعة طبعا أيضا كتاب تفسير حاشية العلامة التفتزاني على تفسير الكشاف المخشبي. هذا غريب، هذا أول مرة في تاريخ هذا غريب. Dan juga untuk pertama kali dalam catatan sejarah beliau mencetak kitab tafsir Hasyiah Imam At-Taftazani yang mensyarahkan kitab tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari sebanyak 7 jilid. الآن تفسير الشيخ قاسم الجيلاني الحمد لله أمامكم موجود هنا. هذا تفسير الشيخ قاسم الجيلاني 6 مجلدات ترجمة إلى لغة إندونيسيا. كل واحد يقرأ يفهم منه. كان بالعربي لا يفهم العالم. العربي العالم يفهم، ولكن الآن كل واحد يفهم. بركات سيد عبد القادر الجيلاني، علوم سيد عبد القادر الجيلاني، حقيقة سيد عبد القادر الجيلاني، علوم الظاهري والباطني، حقيقية المعنى المعني، إظهار المعنى في المعنى. هذه كل العلوم تفسير سيد عبد القادر الجيلاني الحمد لله. بعد 1000 سنة ربنا أنعم علينا، وأول مدينة في جنوب شرق آسيا هذا إندونيسيا الحمد لله. Dan sekarang alhamdulillah telah tercetak terjemah dari kitab tafsir Al-Jilani dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sehingga semua orang, semua lapisan masyarakat Indonesia bisa membaca dan membacanya. Tidak hanya kalangan tertentu saja, karena kalau bahasa Arab orang-orang tertentu saja bisa baca. Tapi ini semuanya bisa membacanya, bisa meraih faedah dan keberkahan dari ilmunya Tuhan Syamsul Al-Jilani, dari hakikatnya Tuhan Syamsul Al-Jilani, dari kemarifatannya Tuhan Syamsul Al-Jilani. Alhamdulillah untuk pertama kalinya cetak ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan dicetak di Indonesia. وأيضا كتب سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله يتم ترجمته إلى اللغة الإندونيسية مركز الجيلاني إن شاء الله. قريبا إن شاء الله كله مترجم إن شاء الله واحد بواحد. Insya Allah sedikit demi sedikit kitab-kitab Tuhan Syamsul Al-Jilani akan tercetak dan akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. نعم، هو فوائد التفسير عن القادر الجيلاني في البيت، لأن هذا تفسير القرآن. القرآن في الأعلى والأسفل تفسير. ولأول مرة في هذا الطبع أن طبعنا بالعربي والآن في البيت. هذا بركة سيد عبد القادر الجيلاني، بركة التفسير،
بركة في الأولاد، بركة في الرزق، بركة في المجتمع إن شاء الله. الرزق الواسع، الحلال والقلب الراحة، كل بركة إن شاء الله. تفسير القرآن سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Kata beliau, dalam penataan buku atau kitab itu mestinya Al-Quran itu yang paling tinggi. Kalau kita punya rak buku, jangan sekali-kali Quran di bawah. Paling tinggi Al-Quran, di bawahnya Al-Quran, maka kitab-kitab tafsir, baru hadis, terus begitu. Dan insya Allah dengan adanya kitab tafsir Al-Jilani, baik versi bahasa Arab maupun Indonesia, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan faedah dalam rumah kita, akan mendatangkan rezeki yang luas, barokah, keturunan yang soleh-solehan, akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Insyaallah بالدعاء إن شاء الله لنا بلدنا إن شاء الله ونجزى في جميع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وذرية صالحة عالمة متقية زاهدة بطاعة الله وطاعة رسول الله بإحياء شريعة البراء وإحياء سنة سيدنا رسول الله وعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني إن شاء الله إلى يوم الدين وليست بعد وليست يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأولادنا ومدارسنا وبلدنا اندونيسيا وتركيا وجميع البلدان الاسلاميه من شر الظالمين، من شر الكافرين، من شر المنافقين، من شر الفاسقين. يا مجيب استجب دعانا وارحم موتانا واشفي مرضانا واقضي ديوننا وسهل امورنا وسهل اسيرنا في الدين والدنيا والاخره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan bersama nasihat daripada Maulana Syekh Muhammad Khalid Al-Jilani Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang penekanan bagaimana membina keluarga untuk mencetak keluarga yang zuriat sholihin sholihah, yaitu dengan kejujuran, sidq, kejujuran, itu sholihin sholihah, bagaimana dengan tanpa meninggalkan. Tentunya ahli tariqah adalah dawamul wudu, itu menjadi kewajiban. Dawamul wudu, menjaga agar energi itu terus-menerus meningkat. Dan tadi tambahkan dan diberikan ijazah beliau oleh Auratul Qadiriyah dan selawat 313 kali dengan sifat yang tadi disampaikan, dan lebih baik kita menjalankannya dalam satu duduk dimanapun waktu yang berubah, tapi satu duduk tidak boleh dicicil dan dalam keadaan 313. Insya Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya dia menyampaikan tafsir Jilani adalah tafsir
tafsir yang kurang lebih 10 tahun lalu dan beliau 15 tahun lalu menemukan staff yang dimatikan di Germany, di beberapa negara-negara, dan alhamdulillah telah tercetak dalam bahasa Arab 15 tahun. Namun alhamdulillah Markas Jilani Asia Tenggara membawanya, Asia Tenggara khususnya Indonesia yang di Markas Tebet Jakarta Selatan, kurang lebih dengan keberkahan corona. Jadi jangan selalu menyalahkan corona. Semua ada titik keseimbangan. Kami alhamdulillah telah menyelesaikan penerjemahan dari tafsir Jilani sebanyak 6 jilid. Ini bukan tafsir sekedar tafsir seperti Tabari, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain. Kan ini tafsir isyari, tafsir yang penuh dengan prosa-prosa bahasa kita. Jadi ini adalah Qawaidul Ilahiyah wa Mawaqil Ghaibiyah. Jadi kitab yang terbuka tirai-tirai keghaiban yang merupakan asywaq wa adwaq daripada Sultan Muawiyah Abdul Qadir Jilani. Kalau antum tadi panjenengan semua sekali tadi membaca manaqib, rutinan manaqib, itu hanya biografi. Kita membaca tahlil, tawassul kepada Sunnah Abdul Qadir Jilani. Bahkan mungkin setiap kali ba'da sholat, kalau mempunyai hawaj, hawaij, hajat, tawassul kepada Sultan Muawiyah Abdul Qadir Jilani. Tapi miskin terhadap pengetahuan ilmu Sultan Muawiyah, miskin tentang apa qaul-qaul daripada Sultan Muawiyah. Kenapa tidak bisa dijunjukkan oleh Allah 1000 tahun lalu orang Palembang, orang Nusantara ini bertawassul kepada Sultan Muawiyah, tapi tidak pernah banyak belajar daripada ilmu Sultan Muawiyah. Jadi yang Imam Bukhari panjenengan ada menyampaikan kitab Nahjul Qadiriyah Imam Barizi menyampaikan Dafrau Imam Barizi Nahjul Qadiriyah Ma'ani. Alhamdulillah. Bagaimana menyampaikan? Jadi ini yang perlu kita sekarang saat ini, bukan hanya berhenti dalam keberkahan, karena hakikat daripada kesuksesan dunia akhirat adalah ilmu. Sebagaimana wasiat daripada Syekh Muhammad Qadir Jilani radhiyallahu taala wa daripada kakeknya Syekh Muhammad Abdul Qadir Jilani, yaitu kullu syai'in bil ilmi wal ilmi wal ilmi. Segala sesuatu itu dengan ilmu, bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat kita berhenti di keberkahan, tapi naiklah terus istimrar bil ilm. Saya rasa dengan awal dia di bawah tahta riayah akhirnya karim Sayyidi Syekh Haidar Hasan Zainuddin Hafizahullah Ta'ala berpancar ilmu daripada Sultan Muawiyah Abdul Qadir Jilani. Dan yang menyampaikan serta tafsir ini sudah diadakan, diterjemah di bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. InsyaAllah Syekh Hasan Zainuddin Far'am di hadal masjid di Jama'ati wa Ma'adu wa Bilad insyaAllah. Berkat doanya di sini, InsyaAllah dia akan membacakan tafsir Jilani. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah ta'ala, beliau tadi menyampaikan InsyaAllah ada keberkahan di dalam tafsir. Tafsir ini mengandung makna-makna isyad. Ya bagaimana salah satunya beliau menyampaikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arti tafsir-tafsir lain itu hanya diterjemahkan maghdub ay Yahud, wadallin ay Nasara, hanya itu saja. Tapi dalam tafsir Jilani tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu. Apakah Quran itu hanya untuk mengkritik orang Yahudi dan Nasara? Bagaimana dengan orang-orang Mujassimah? Bagaimana orang yang penyembah apa? Bagaimana selain di Islam? Sebagaimana dari selain umat Muhammadiyah? Pernah tidak kita bicara seperti itu? Syekh Abdul Qadir Jilani membahasnya dengan penuh keluasan, dengan penuh keapikan di dalam prosa-prosa terjemahnya. Ini adalah yang disampaikan di dalam mukadimahnya adalah ini adalah bahasa Futuhat Al-Ilahiyah, yaitu terbukanya Futuhat Sidina Abdul Qadir di dalam tafsir. Jadi ini dinamakan tafsir Jilani, adalah respon daripada Sidina Abdul Qadir ketika membaca dan mengartikan dan ditulis oleh para murid-muridnya dari Muslim.
Demikian dari saya Muhammad Jilani Al-Afu akhirnya Karim. Pada tambahan tadi dia minta saya untuk menambahkan, dan perlu diingat daripada 1000 tahun lalu aulad Zulia Akhadisir, anak cucu cicit daripada Sultan Aulia yang manakibnya dibaca istiqamah, manakibnya dibaca Tanzilur Rahmah. Baca manakib biografi itu Tanzilur Rahmah, Turur Rahmah. Gimana kalau ilmunya, wiridnya dijalankan. Dan beliau tadi menyampaikan sanad thariqah ini bersambung satu dengan satu, tidak pernah ada terputus hingga kakekku hingga kepada Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, semoga kedatangan beliau yang merupakan satu-satunya cucu dari Syekh Abdul Qadir yang melakukan riset, yang fokus, yang melakukan pemberdayaan terhadap makhlukat, menemukan kembali kitab-kitab Syekh Abdul Jilani, mencatat, mentahqiq, itu hanya beliau saja. Kalau di komparasi Markas Jilani mungkin, tapi setahu kami baru beliau. Dan alhamdulillah ketika 32 kitab daripada Sultan Aulia, ya, dari perbitan Markas, salah satu totalnya 32, termasuk tafsir Syekh Ansari, Zakaria Ansari yang tadi disebutkan, dan beberapa kitab yang lain. Jadi beliau adalah lambang ilmu daripada Sultan Aulia Sultan Jilani. Bukankah yang dinamakan warasatul anbiya al-ulama man indahul ilm zahiran wal batinan, orang yang memiliki ilmu secara zahir, secara batin, bukan hanya mampu membius di dalam bahasa kata-kata, tapi membantu memberikan tarbiyah wa tasrif di dalam batin kita. Dan semoga kita yang hadir di sini dapat diberikan zahiran batinan, ilmu zahir, ilmu batin sebagai bekal sa'adah, bahagia di dunia wal dunya wal akhirah. Demikian dari saya, mari kita tutup daripada semuanya ini dengan salawat kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa Allah untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, ini ada ijazah ilmiah daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani Allah taala kepada akhina Syekh Hasan Indra Hasan Zainuddin, yaitu ijazah ilmiah. Semoga dengan ijazah ini Maulana Syekh Qadir memberikan izin untuk diajarkan oleh Cidikia maupun di Palembang, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya Karim Syekh Kiai Hasan Zainuddin bisa mulai mengajarkan turas daripada Sultan Aulia Abdul Qadir Jilani. Mari kita berselawat bersama-sama. Ya Nabi salam. Al-Qadiri, disematkan di bawah belakangnya nama Syekh Hasan Zainuddin Al-Qadiri hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Amin amin. Ya Nabi
gabungkan semuanya nggak apa-apa. Assalamualaikum. الدين